लंकेश भाई आगे बढ़ो, लंकेश भाई आगे बढ़ो। जय 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 भीम। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद विकास सर। चल समस्ते बसी जाऊँ, बहुत कम समय भितर मोर कथा रखमी। आओ आज ये आंदोलन आमर जेन 12 दफा दाबी रे भीम आर्मी सम्बलपुर ओडिशा पक्षर आज रखागला ऐतिहासिक आंदोलन। आमर आशारू अधिका आपण माने समर्थन देले, सहयोग कले भीम आर्मी ओडिशा के, से लगी समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आंदोलन पूर्वर बहुत लोग आमको कहूले जे तुम्हें 5000 कैश हो, 200-300 आस, 10,000 लेक्स हो, तुम्हें 500,000 आस। मुई कहली हेटा खाली लेक्सु फेसबुक रे, किंतु भितरिया काम है कि नहीं लोग संभले ना पारो। संबलपुर 5 घंटा जाम करवार ताकत रखी। जदि जेती आदिवासी दलित ओबीसी अछन प्रत्येक परिवार रु जणे जणे आसबे रास्ता के, संबलपुर रे जगह ना होए, संबलपुर रे खाइबार लगी, संबलपुर रे ठियार हवा लगी जगह ना होए, का करी आज जन आरडीसी ऑफिस सामना रे कलेक्टर ऑफिस भी न अच्छे आज जन ठियार हेछु। एरे गेरे समाज नुहे सेटा भारत रो ताकतवर समाज, ओबीसी समाज रो भौणी माने अछन, आदिवासी समाज रे भाई माने अछन, दलित समाज रो माइनॉरिटी भाई माने अछन। तो एटा एरे गेरे समाज नुहे से एटा ताकतवर लड़ुआ समाज रो भाई भौणी माने अछन। अरे मुई कहली ताको मते जना आज्ञा कहले जे बड़ बड़ नेता मंत्री मानकर रैली तुमे ना देखि बोले। मुई कहली गाड़ी पठाबार बंद करो, 50-60 लोग भी हेता कर देना हन। भुजी भाती मद मांस देवार बंद कर दियो, हेता करती 20-30 लोग भी ना आसन। बिना पैसा रे, बिना भुजी भात रे, बिना मद मांस शिकार रे तुम्हें 10,000 लोग आदिवासी दलित ओबीसी मान को दम अच्छे तुम्हें ठेर कर पारबो। बिना मद मांस शिकार रे, बिना पैसा रे, बिना गाड़ी रे ताकतवर समाज। ई भोट ई भीड़ कल भोट रे कन्वर्ट हवा। आ जानी रखुन आज जेन आमे न आसी आरडीसी साहेब के मेमोरेंडम देवार लगी खरा रे 6 किलोमीटर चाली करी आमर छोट छोट छुआ मान को धरी करी आगामी दिन रे सरकार बनबा। आओ मेमोरेंडम न दिया जाए, आदेश आदेश लेटर किए देबा। आपण माने सरकार चलाबे, आपण माने एमएलए चलबा, आपण माने एमपी चलबा, आपण माने मिनिस्टर चलबा। तो आपण आदेश रे आरटीसी काम करबे, आपण आदेश रे कलेक्टर काम करबे, आपण आदेश देबे। या तैयार चली छे, एबे समाज के तैयार करबार काम चली छे। आमे मेहनत करू छु। मोर भौणी माने बॉक्स माने धरी करी आपण माने देखुथिबे, डोनेशन मागुथिबे, दान बॉक्स तैयार करिछन, समस्ते देबे। टोआ लेखा देबे, 2 टका देबे, 5 टका देबे। जे नहीं देबे ताकर घर के जिमु चाउल मागमु, पातल घंटा मांगमु, बैगन मांगमु, टमाटर मांगमु। ये आंदोलन के ठिया करमु, तैयार करमु। आमको पुंजीपति मानकर पैसा दरकार नहीं न, आमको कॉन्ट्रैक्टर मानकर पैसा दरकार नहीं न। आपन को 10 टका 5 टका रे ई सरकार के हलाबर आपन को 10 टका 5 टका के सरकार के हलाबर ताकत रखिछु। काकरी ईमानदार भाई माने ठिया रहिछु। आमे टिकाऊ आमे बिकाऊ नुहे से आमको घिनी कहीं ना परन। का करी आमे आपन घर भाई आऊ, आपन घर पुआ आऊ, और आपन घर पुआ भाई के घिनी गुना परबा के घिनी गुना परबा के ई बात सबे कहला जा कि घिनी नेबे में लागला नहीं, सबे कहला जा कि मैं विश्वास करबी। आपन घर भाई आपन घर पुआ मान को के घिनी परबा के इतिहास बने जमा इतिहास। मु चाली के देखुतली रेली रे आसला वाला मुझे देखुली आपण माने जेन स्पीड रे चालू थिले, जेन जोश रे आमे चलते राजधानी पहुंची जीता। आरडीसी ऑफिस रो 6 किलोमीटर आमर लगी कम पल्ला मिदल लागू छे, सौदा के मिल जाए भोग लागू छे वाला आपण मान को जोश लागू छे। किन एटा इतिहास, एटा क्रांति, एटा आंदोलन है। आमर 12 दफा दाबी रु पहला दाबी हैला जे भूमिहीन मान को 4-4 डिसमिल जमीन दौन, स्थायी पट्टा दौन। गवर्नमेंट आमर डिमांड है। धर्म नारे जातिर नारे
চালিছে আদিবাসী দলিত ওবিসি মানকু আক্রমণ অত্যাচার চালিছে এটাকে বন্ধ করা যাও। আপন মানে বরগড়ের অবস্থা দেখিথিবে, আপন মানে বলাঙ্গীর সুন্দরগড়ের অবস্থা দেখিথিবে। এটাকে বন্ধ করা যাও, এটা আমার ডিমান্ড। ইলেকট্রিক বিল 300 यूनिट ফ্রি মিলছিলে, কিন্তু আমার পিলা মানে বড়িয়া হাতে নারা দেখি রাউଥିଲେ। তুমি কহিছিল ইলেকট্রিক বিল 300 यूनिट ফ্রি দেমু, তুমি কানা কহুছিল ছাড়ো হো ঠকি দে। ইলেকট্রিক বিল ধর্মেন্দ্র প্রধান 300 বিল ফ্রি দেমু বলুকর কহুଥିଲେ, তাকর ডায়লগ ধর্মেন্দ্র প্রধান র। তুমি কহব ইয়াদে ছাড়ো হো ঠকি নেলে বলবো মোর সঙ্গে। ইলেকট্রিক বিল ধর্মেন্দ্র প্রধান 300 यूनिट ফ্রি দেবি বলি কহিছিলে। ইলেকট্রিক বিল 300 यूनिट ধর্মেন্দ্র প্রধান দেবি বলি কহিছিলে। ছাড়ো হো ঠকি নেলে, কিন্তু আমি না ঠকু। জানি রাখুন, যদি আমার কেন ভাইর কেন গরিব পরিবার টাটা পাওয়ার যাইকি লাইন কাটি নেবা, তো বিশ্বাস করুন টাটা পাওয়ার অফিস কে তালা মারবার কাম ভিমারমি করবা। পশ্চিম ওড়িশারে নিশা নিবারণ লাগে, মদন লাগে, যদি গভর্নমেন্ট প্রশাসন কোনসি প্রকার সবু জেলার যদি পদক্ষেপ না নেবা, সবু জেলার মদ ভাটি বন্ধ করবার কাম তালা মারবার কাম ভিমারমি করবা। আমার লোমরে অ্যাটাক হবা। আমি এসপি কু কহলা জাগির, এসডিপিও এডিশনাল এসপি কু কহলা জাগির কেস রেজিস্ট্রি হচ্ছে। এটা এই দেশের গণতন্ত্র। এতে দুঃখ আমি এতে পথকে বলে গলু না। জানি রাখুন মা মানে কৌছন লাস্ট তক মুই কই দউছি আপন মানকু অধা মা ডুঙ্গি ডুঙ্গি দেখুছন মতে না দেখি পারবা। ইয়ারা ঠেলে ঠিক দেখবা, অধা মা মতে ডুঙ্গি ডুঙ্গি দেখুছন লাস্ট তক। আচ্ছা, তো প্রত্যেক এরিয়ারে এটা ভিমারমির তাকাও দেয়। তো আপন মানে জানি রাখুন এই সংগঠনকে আপনাকে তৈয়ার করবারে পড়বা, এই ভাই মানকু আপন মানকু তৈয়ার করবারে পড়বা, এই ভাই মানকর সাথ দেওয়ারকে আপন মানকু পড়বা। আমার আর গোটে বড় ডিমান্ড আছে, বুরলারে 25-25টা ভৌণী মানকু সফাই কর্মী মানকু বিনা নোটিস রে এবে ঘরে বসে দিয়েছন। যদি মিউনিসিপালিটি মহানগর নিগম তাহাকু তাকর গাড়ি চাবি না দেবা, তো গুঠে গাড়ি না চলে। ভীম আর্মি বালা যেতকি ছাড়িছন কালি গুটে আজ্ঞা মতে কহুলে মতে বহুত ভাল লাগলা। তোমার 10,000 লোক হেবে, কিন্তু 10,000 লোক রু সমস্তে যদি সমস্তঙ্কর আপন গ্যারান্টি নেবে কে যে সমস্তে আপন মানে মদ পান না পিকি আইথিবে কে বলিকি মেশিন আনুন আজ্ঞা চেক করি দেখুন 10,000 কে 10,000 কেহি মদ না পিথিবে। সদা কি মি যায় আর কে মদ মদা পিকি যাবে, আর মদ পিকি যাবে বলে তোমার নারে পয়লা এফআরএম করবে। তো এটা ইতিহাস, এটা আন্দোলন। তো এই আন্দোলনে আপন মানকু ভাগিদারি হবারে পড়বা। এবার দেখবে ইউক্রেন আর সরি যেতেবেলে এবে আমেরিকা ও ইরান যুদ্ধ চালিছে, ইমানে ইহাদে গ্যাস সিলিন্ডার দেবার বন্ধ করে দিলে না। 2200 টাকা হয়ে গলা। 15 দিনের 16-17 দিনের যুদ্ধরে আমার পায়ে গ্যাস সিলিন্ডার নাই না। তো দেখো তাকর ফুরকুটি তাকর ইতিহাস চালিছে যে, কিন্তু যেন মানে এজেন্সি নিজন সেমানে কହୁন যে গ্যাস সিলিন্ডার আমার পাখে স্টক আছে, কিন্তু পাবলিক পাকে গ্যাস সিলিন্ডার পৌঁছি না পারবা। তো এই তাকর লোক কাম বড় কথা আমি নেমা। তো আগামী দিন রে আপন মানকু যদি কে ব্ল্যাক রে 1500-2200 রে বিকবা গ্যাস, আপন মানে ভীম আর্মি সঙ্গে কন্টাক্ট করবে, তার গ্যাস দোকান সিজ করাবার কাম ভীম আর্মি করবা। মহিলা মানকু শোষণ হবা, যে মহিলা মানকু শোষণ হবা সে মহিলা মানকর আপন খালি ফোন করবে, প্রত্যেক গাঁ কে ভীম আর্মি সংগঠন পৌঁছলা ন, আপনকর ভয় বি দেবার নাই ন। এই সংগঠন বহুত আগে গলা ন, আমি এবে কাম করমা এই সংগঠন লাগি। এবে এনএলসি কোম্পানি আমার জমিন নৌছে, আমার রয়টি প্লট নৌছে খিনা এরিয়ার এনএলসি কোম্পানি, কিন্তু ফের আমার লোক ডরাউছে, আমার লোক নারে এফআইআর করাউছে। আমি এবে খিনা এরিয়াকে জিমু, মুই আর ডিসি সাহেবকে কহবারকে চাহুতুলু। দিনে আমি যাইতিলু কোর্সি ভিজিট, আর সেন খিনা এরিয়ারে দেখলু যে একচুয়ালি আমার লোকঙ্কর অসুবিধা সুবিধা কানা হ্যাঁ। তো নেক্সট টাইম ফের খিনা এরিয়াকে ভীম আর্মি ଯିବା, আর এনএলসি কোম্পানি যেন মা মানকু যেন ধক্কা মারিছে বাউন্সার দেখাইছে, তো ভীম আর্মি ଯିବା ଏବେ এনএলসি কোম্পানির সামনে রে। তো মুই চ্যালেঞ্জ দেই করি कहू जे एनएलसी कंपनी के भीम आर्मी ठिया रहबा, तुमर सबू
बाउंसर के समर बॉडीगार्ड गानी ठिया करब जदि आमे आमको यदि पोचके हटई देल ग्यारंटी देखि कहूँ आम राजनीति छाड़ी देमु आम आंदोलन छाड़ी देमु आमर माँ मान प्रति अत्याचार होइबार आम बंद ना करूँ दादागिरी ना करूँ एनएलसी कंपनी आमर इच्छा आम जमीन देमु ना देमु जोर जबरदस्ती ना नहीं पार तुमर सर्कुलर अच्छे 500 मीटर बाहर तुम्हें सेन ब्लास्टिंग करब 100 मीटर भितर तुम्हें ब्लास्टिंग करी आम लोक घर द्वार भांगब एने 50 मिनट दादागिरी ना करू एनएलसी कंपनी ई कंपनी बनाबार लोग हमें आऊं सौदागिरी में जाए ई रोड रास्ता बनाबार लोग किया ई बिल्डिंग बनाबार लोग किया गवर्नमेंट के टैक्स देवार लोग किया अरे जे सरकार चलो जे ताके तुम धक्का मारब तुम धक्का मारबार बंद कर देमु एनएलसी ऑफिस ताला मारबार ताकत रखीछु आपण मान ठिया देबे ना हन आमर घरे टीवी आमर घरे पेट्रोल गाड़ी आमर घरे मोबाइल आमे टैक्स दउछु 100 टका रिचार्ज करले 35 टका गवर्नमेंट के टैक्स दउछु 100 टका रे अरे ई माने आमे गवर्नमेंट चलाने वाला लोग आमर ऊपर दादागिरी करबे एटा कर दादागिरी छोड़े देबार छे जानी रखुन जेन माने हमको कहूथिले जे भिमानी वाले खाली आसन आंदोलन करी पलासन जदि 12टा डिमांड रो गुटे डिमांड भी आरडीसी हमर नाय करबे कि तो आगामी दिन रे समलपुर जिला अखचक बंद करबा ताकत रखीछु कि ना रखी समलपुर जिला के बंद करी पारमा कि ना करी पारो प्रत्येक छक रे समलपुर जिला रो प्रत्येक छक रे मां माने आपण माने बाहरी गिरी प्रत्येक छक रे ठाड़ हेबे कि ना हन मां मानकर ताकत जदि गवर्नमेंट रो इंटेलिजेंस ठीक अच्छे तो रिपोर्ट दौन जेबे क्रांतिकारी मां माने आसले न और भीम आर्मी संगे ठाड़ हेले न तो भौणी माने बिकाउ नहे से सदा के मी जाए अनुशासन देखुन 10 ରୁ 15 हजार भीड़ अच्छे किंतु मां माने चुपचाप सुनुचन भाई माने चुपचाप सुनुचन और मुई ताको यहाँ दे अनुशासन रो छुट्टिया गोटे उदाहरण दे नेमी प्रशासन के लास्ट तक जेते भी आपण माने मोर कथा सुनुचन लास्ट तक मोर गुटे डाकरा रे आपण माने सुनबार के पड़बा हमर अनुशासन देखामा यहाँ दे प्रशासन के भीम आर्मी ओडिशा चाहूचे आपण कर लीडर चाहूचे ओदा भाई मते कहूतिले यहाँ दे लंकेश भाई आप आगे बढ़ो हम तो आपके साथ हैं ओदा खाई पोलेंगे न लंकेश केंता लंकेश भाई आगे बढ़बे तो चारुन तो मुई आपण मान को सबको कहूचे मोर गुटा डाकरा रे भाई माने जत के साइड रे ठाड़ी चन मां माने ठाड़ी चन अनुशासन देखामा समस्त गुटा डाकरा रे बसिनुन समस्त गुटा डाकरा रे बसिनुन लास्ट कर जे ना बसो मु देखि पारु जे भैरवपाली वाले ना बसबार भैरवपाली वाले ना बसबार भैरवपाली टीम बसिलियो लास्ट कर जे ना बसबटा के अलगा संगठन बोले गानी इटा हमें केडराई जा आमे बाबा साहेब एवं कांशीराम साहेब बहुजन महापुरुष मानकर विचारधारा रे संगठन चाली छे तो आमे बिकाऊ नुहे से आमे नोसडू नुहे से और आमे अनुरोध करमु प्रशासन के आमे भी आपन को सहयोग करमु आपन कर हमर पेचब रे आमे शहर के ई अंचल के पश्चिम ओडिशा रे बढ़िया करी शांति रो वातावरण रखबा लागि प्रयास करमु जदी केन एरिया रे करस टैबलेट बिक्री होतबा आमे गवर्नमेंट के खबर देमु पुलिस के खबर देमु आपन कॉन्फिडेंशियल टीम पठाबे एंटा टीम पठाबे कि से टीम के कहीं ना जानि पड़तबा और आमे सब जगह रे करस टैबलेट धराबार काम करमु सदा करमा कि ना करू करस टैबलेट धराबार काम करमा कि ना करू जेन एरिया रे भी करस टैबलेट व्यापार हेबा आपन माने फोन करबे आमे पुलिस के कहमा पुलिस रो कॉन्फिडेंशियल टीम जीबे आर सेना ताको धरबार काम करबे जे इलीगल मद बिकुथबा तार मद भाटी बंद करबार काम आमे करबा और जे लीगल भी मद बिकुथबा तार लीगल वे आमे मद भाटी बंद करबार काम करबा इटा होचा हमर डिमांड आ डिमांड रे हमको कहीं ना उठते पारो बहुत दुखर कथा जे समलपुर जिल्ला रे जीएम जूनियर कॉलेज रो स्थायी जमीन आनो के स्थायी बिल्डिंग नाइ न हेंता पूरा एकदम तार कहीं ना थिला हमर बेघरी गिरी हमर जीएम जूनियर कॉलेज तो पड़ी छे तो तार स्थायी पट्टा स्थायी बिल्डिंग बहुत जल्दी तैयार करा जाओ इटा हमर डिमांड है स्थानीय चाषी मानकर गोटे बहुत बड़ समस्या अछि एबे मार्च पले आइला किंतु इमाने एबे चाषी मानकर समाधान ना करि पाले तो मुई आज इन घोषणा करूचे जेन दिन चाषी माने तांकर आंदोलन रो घोषणा करबे से दिने भीम आर्मी रो भाई भौणी माने हजार हजार जनसंख्या रे जे हमको दाना दउचे जे हमको खाइबार के जुगौचे जहां लगे हमें
ই শরীর পাইছু সে চাষী মানকর লাগি আপন মানে রাস্তায় ঠিয়া হেবে কি না হন ইতার টিকে জবাব দিত তো চাষী মানকর লাগি সমস্তে ঠিয়া হেবে এবে সিটি স্টেশন রে গোটে কেস হইছে আমি এবে ডাউট রে অছু সেটা জিআরপি পুলিশ বুঝুছে রেলওয়ে পুলিশ বুঝুছে তো মুই যেহেতু ইন অছন পুলিশর বড় বড় অধিকারী মানে অছন যেহেতু পুলিশর বড় বড় অধিকারী মানে অছন মু তাহু কহি দউছে ই কেস রে বি আপন টিকে তদন্ত করুন আজ্ঞা আমকু দিশুছে যে সে ভাইকে মর্ডর করা যাইছে আউ সিটি স্টেশন সে হত্যা আমকু হত্যা ইমদার লাগুছে তার বি গোটে প্রপার পুঙ্খানুপুঙ্খ গোটে ভাল তারপরে ইনকোয়ারি রে হো নিষ্পক্ষ গোটে যাঞ্চ হো যে সে পরিবার ন্যায় পাই পারবে তো এন্তা আমার পাখে অনেক হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ রে এটা পহলা ইদিন লাগি আন্দোলনে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ রে গোটে মেসেজ ক্রিয়েট করা গলা আর সে মেসেজ কানা ক্রিয়েট করা গলা যে বাবা সাহেবଙ୍କର ফটো যীশু খ্রিস্টଙ୍କର ক্রস চিহ্নাকে এবং হিন্দু দেবাদেবী রাম রবি এবং হনুমান রবি সেন বিকৃত করা গলা প্রণ মুভি মানকর ফটো আনিকি সেন খোঁজা গলা আর সেন সে অপরাধী আজ তক ফেরার আছে মুই অনুরোধ করুছে যে সে অপরাধী মানকু যথাশীঘ্র ধরা যাও আর তার পয়ানে জেল মানে বি অছন বাবা সাহেবଙ୍କର অপমান সহি পারমা কে যীশু খ্রিস্টଙ୍କ অপমান সহি পারমা কে যেন ধর্মর হইথাও হিন্দু হইথাও মুসলিম হইথাও শিখ ইসাই হইথাও সে ধর্মর ভগবানর অপমান সহি পারমা কে আমি মতে বহুত লোক কহিলে তুমি খালি খ্রিস্টান মানকর লাগি লড়ছ কাঁ হো মতে বহুত লোক কহিলে তুমি খালি মুসলিম মানকর লাগি লড়ছ কাঁ হো মুই কহিলি তুমি হিন্দু বালে থরে ডাকিকি দেখো যদি আগে নেট ঠাড়ে মু মতে কহব আরে তুমি ডাকি তো দেখো ভাই কেন মন্দিরে তুমको অসুবিধা হচ্ছে কেন জায়গায় তুমको অসুবিধা হচ্ছে আগে ভীম আর্মি ঠাড় হব জেল জীবন লাগে আমি রেডি অছু আমি গুলি খাওয়া লাগে রেডি অছু আমকু কেসি দরকার নেই না এই ভারতর এই দেশ যদি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র এই দেশ যদি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র তো আমকু সবু ধর্ম প্যারা সবু সমাজ প্যারা আমি যদি ইনো প্রেস দ লর্ড কহেমু আমি ইনো আল্লাহ আকবর কহেমু আপন মানকু তো যে শ্রীরাম যে জগন্নাথ কহবার অধিকার দিয়া হইছে আমার বিরোধ নাই না তুমি কহ বিরোধ করুছ না তুমি সমকু সম্মান অধিকার দিয়েছেন বাবা সাহেব সবু ধর্মকে দিয়েছেন সবু জাতিকে দিয়েছেন সবু ভগবানকে দিয়েছেন বাবা সাহেব ডক্টর আম্বেদকর ভারতের সংবিধান রে আর যাহার বি অসুবিধা হচ্ছে ভীম আর্মি পাককে আসো রাস্তা খোলা করে দিয়েছেন বাবা সাহেব ডক্টর আম্বেদকর সংকলন লাগে আমি রাস্তায় আমি আন্দোলন করবার লাগে রেডি অছু আমকু ডর নাই না এবং যেহেতু মালমাল কোম্পানি আছে সম্বলপুর রে যেহেতু মালমাল কোম্পানি আছে ই কোম্পানি রে প্রত্যেক কোম্পানি রে আমার ঝিও মানকর এডুকেশন কে দেখিকি স্কিল কে দেখিকি তাহাকু স্থায়ী চাকরি দেমা না হলে যেতি বি কোম্পানি আছে আদিত্য বিড়লা হো হিন্ডালকো হো জিএসডব্লিউ হো শ্যাম মেটালিক হো সবু ভূষণ বেদান্ত হো সবু অফিস র সবু কোম্পানির তালা মারবার তাকত রখিছেন কি না রখি আর্মি সঙ্গে কন্টাক্ট করবে আমি আপনার সঙ্গে ঠিয়া হয়েছু এন্টা অনেক ইস্যু আছে আমার বারোটা ইস্যুকে নিয়ে এবে আমি আরডিসি পাকে যাবো আর আমার আবার তক আউছন যাহা বি বহুত খুশির কথা আমার পাকে আউছন मैं अंदा कोला ना होए भाई अरे ये अंदर की बात है दुई हाथ टेकी गिरी डालमा भात रो व्यवस्था गंगाधर मंडल करा हईची सबे खाब আর আমি দেখমা আজকা আমকো অধা লোক বলছন ইডা সে আদিবাসী দলিত মানে এসসি এসটি মানে ইনো আন্দোলন করুছন বলুছন আজ যদি পুলিশ মানে খাই নাই দিবে কি না আমি জানমাই মানে আমকো জাত পারুছন বলি কি আজ যদি পুলিশ মানে খাই নাই দিবে আমার ভাত তুন ডালমা ভাত আমি জানমা এমানে বি জাতিরে আমকো সীমিত রখুছন বলি কি আমি অনুরোধ করুছু আজ্ঞা খালি আমি নহেছে খালি আমর লাগি না হে সম্প্রল লাগি আমি ডালমা ভাত র উকরেইছু চাউল টমাটোর বেগুন পাতল ঘন্টা ডাল উকরেইছু আর সংকরণ লাগি খাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে সমস্ত আজ কাইনু খাই যাবে আর আমি সমকু খাবার কে দেমা আগে नहीं से ये अंदर की बात है ये अंदर की बात है ये आरटीसी ऑफिस जिंदाबाद 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 ए संबलपुर आरटीसी जिंदाबाद तो जहाँ भी हो एबे पहुँचले आमर पाके आओ आमे एबे आमर मेमोरेंडम दमा धीरज सर मेमोरेंडम डा आनुन कहीं क्या हबो नै कहीं समस्त बसित जे जेना बसित हेना बसित समस्त देखु भाई
ହଁ ସମସ୍ତେ तो ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ मैडम जहाँ भी हो आपण आइले हमर मंच जगह के हाँ, आमे बहुत गला थर भी जमीन आंदोलन लगी 15,000 फॉर्म देथिलु किंतु हमर महिला कलेक्टर थिले मैडम अनन्या दास मैडम थिले किंतु आमे डाके डाके थकी गलु लास्ट हमको टाइम भी ना दिले पुलिस भी हमको बहुत कोऑपरेट करते भेटावा ले किंतु भेटी ना पालु लास्ट रे किंतु जेहेतु माँ माने भौणी माने आसीछन आपण हमको एतकी रेस्पेक्ट देकरी इताकर सम्मान लगी इताकर भल पाइबार रे आपण आसले सेति लगे आमे आपन को बहुत बहुत धन्यवाद दउछु हमर 12 डिमांड अछि मैडम आमे ई 12 डिमांड रे अनिल भाई जरा पढ़ी दियो डिमांड कन कहि खाली डिमांड कहि दियो तो ई 12 डिमांड रे आगुडे माइक दियो रे आगुडे माइक दियो 12 दफा डिमांड तो ये 12 दफा दाबी आमर ही जो आम चाहूँ आपन करि पारबे जेहेतु सम्बलपुर आरडीसी पूरा पश्चिम ओडिशार प्राण केन्द्र है आपन निहाती भाव में करि पारबे ना करि पारला भले आमर कौन प्रकार डिमांड नाइन आमर डिमांड सब इलिजिबल है सब जेन्यून है ये जेन्यून डिमांड के आपन टिके हमको कोऑपरेट करूँ नचेत आम देखुन आम लगे रास्ता खुला अच्छे आपन जदि आमर काम ना करबे तो आमर काम करबा किए ना हेले आगामी दिन रे आमे हेंता फेर आज तो 10-15 हजार लोग अच्छु आगामी दिन रे 10-15 लाख लोग हेले फिर आपन को ई भीड़ के संभालना मुश्किल हो जुगा देखो तेरा मैडम